Yes, Miss. Why you say no? We could sing together. Nah, lagunya seperti apa? Lagunya seperti ini. When I say good morning everybody, how are you? I'm fine. Like that. Again. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. For the second, you should say I'm great. Oh, Okay. yes. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm fine dulu ya. I'm fine first and second, I'm great. Okay? Yes, Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm great. Okay, and then good morning my student, you should say good morning my teacher. Okay? And then good morning everybody, how are you? You could say I'm fine, I'm great, I'm wonderful. Okay. Wonderful. Yes. Okay. Are you ready, guys? Ready. Okay. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning. Oh, no, just focus. Okay, Bulan, you should focus. Okay. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm wonderful. So thank you guys. Happy and okay. Before we start our class, let's pray together. Okay? Pray begin. Okay, enough. Thank you. Okay, and then look at your right and your left. Who's not here right now? Is anybody absent today? Berenang sakit. Bernard sakit. Oke, ada lagi? Belum apa? Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, ya Bernard saja ya yang sakit hari ini. Oke, baik. Oke. Guys, are you already know about kincir angin? No. Kenapa kok tidak ada yang tahu kincir angin? Betul, tidak ada yang tahu kincir angin. Saya, Miss. Iya. Saya pernah lihat di daerah Mojokerto. Di daerah Mojokerto. Iya. Sebesar apa? Kincir anginnya itu besar banget, Miss. Itu letaknya banyak banget, ada di bukit-bukit. Ada di bukit-bukit. Wow. Ada lagi selain angin yang melihat kincir angin? Belum pernah. Oke, and then look at this picture. Tada! Ini adalah kincir angin. Kayak Stina. Oke. Bagus kan? Iya. Nah, ada yang tahu nggak fungsi kincir angin itu apa? Apa ya? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Beneran gak ada yang tahu fungsi kincir angin apa? Nggak tahu. Apa itu, Miss? Oke, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, jadi ya anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mengapa sih kita perlu belajar tentang apa tadi namanya? Kincir angin. Nah, supaya anak-anak semuanya itu bisa tahu mengapa sih manusia itu perlu mengubah energi. Nah, kincir angin itu ada energi yang diubah. Nih. Terus yang kedua, yaitu mengidentifikasi perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat kincir angin. Yeay! Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil proyek kalian dan menjelaskan konsep perubahan energi. Nah, dalam kincir angin itu ada yang namanya perubahan energi. Anin, pernah melihat nggak kalau kincir angin itu bisa berputar? Pernah, Miss. Pernah. Ada yang tahu nggak kenapa kincir angin bisa berputar? Karena angin. Karena angin, betul banget. Nah, untuk perubahan energinya berarti setelah jadi angin menjadi energi Gerak. gerak. Give applause to yourself. Wow. And then look at this student worksheet. Aku ya. Okay. Now, Miss will give you this worksheet ya. Nah, tulis nama anggota kelompok kalian dan juga jangan lupa tulis nama kelompoknya ya.
untuk alat dan bahannya nanti Miss akan kasih, dan juga jangan lupa mengisi apa yang ada di dalamnya. And then before that, let's start you guys. Let's counting ya. 1 sampai 3. Sorry, 1 sampai 2. Ayo, dari kamu ya, Rara. 1, 2. Nah, untuk yang kelompok 1 bisa di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Oke. Dua di sini. Ya, itu di sana. Oke. Nah, ini adalah videonya. Nah, Miss ada kertas origami. Nanti kalian akan Miss kasih satu-satu per kelompok untuk membuat kincir angin. Oke. Nih, kamu mau warna apa? Pink. Kamu warna pink? Aku mau warna Biru. Loh, gimana ini kesepakatan dong? Biru apa kuning? Biru Apa deh. Apa pink? Kita biru aja kasih. Biru. Oke, ini Miss kasih 2 ya, with different size for the grade untuk tangkainya. Oke? Untuk yang kecil nanti kalian bisa pakai untuk kincirnya. Atau kalian mau bikin kincir yang besar? 50 ya? Oh, warna apa untuk kincir yang ini? Kuning. Oke, kuning aja. Oke, iya. And then kalian mau warna apa guys? Yang ada? Gak ada warna pink. Merah. Kuning. Oke, merahnya ada sedikit orang ya. Oke. Oke, kalau tangkainya kalian warna apa? Hitam. Gak ada hitam di depan. Mau? Siapa yang mau? Oke, mau. Nah, di sini Miss juga ada. You know what this is? This is seashore. Nah, Miss kasih satu-satu, tapi disclaimer, kalau pakai harus hati-hati. Jangan sampai terluka. Jangan sampai kena teman. Ya. Ikut. Miss, Ya. mau nanya, ini nanti kita dibantuin nggak? Iya dong, nanti. Iya, kalau nanti buktinya sama Miss ya. Oke. Di sini ada yang namanya double TD kan. Nah, untuk memulai nanti ya. Oke. Nah, jadi pertama caranya adalah, nah, ambil yang paling kecil. Ambil yang paling kecil. Miss di sini punya warna apa ya? Ada yang mau bantu Miss pilih warna nggak? Hijau. Is that green here? I cannot see green here. It's only brown, red, yellow, and orange. Yellow. Should I choose? Yellow. Oke. Pertama, oke, lipat yang paling kecil. Udah dipegang? Udah. Yang paling kecil, kalau mau bikin satu. Yang paling kecil bentuk segitiga seperti ini. Sudah. Lalu setelahnya tekuk lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Nah, ini. Ya, gitu. And then, Open the. Sudah selesai sayangku? Udah. Open that, and then you will start it with seashore. Nih. How long will Nah, contohnya seperti ini. Miss ya, Miss pinjam sebentar. Ini kan ada garisnya ya, garis digunting sampai ujungnya ini menyentuh ini. Nah, ini. Tapi jangan semuanya. Oke? Atau kan sampai di sini itu bisa dapat dari sini. Oke ya. Like 1, 2, 3. itu mentok nih. Ada yang mentok dalam kali. Kalian kira-kira aja ya, sekitar 3 cm dari titik tengah. Oke, Miss. Ya, lagi terus bikin. Oke, gunting terus di bagian udara sampai habis. Miss, yang satu aja atau semuanya? Semua ya, for all of this ya. Agak lah. Kelas juara kelas nih. Juara kelas berapa? Dari kelas berapa? Sekarang kelas berapa? Nah, kelas juara atau enggak nih? Juara. Ini udah bener Ini nggak? udah bener nggak? Ya betul. Congrats for group One. Oke. How about group 2? Are you ready, Dana? Oke, udah? Oke, and then we have for like this ya. Nah, for this untuk ujungnya jangan lupa. Oke, Miss will give you this. Nah,
jangan lupa buka linknya ya. Nah, ya udah dibuka. Is it difficult? No. Udah? And then untuk satu ujung tarik, taruh di centernya. Up. Udah? Udah. Oke, for the second one. Again. Up. Okay. And the third. And the last is the fourth. Okay. Have you already done? Yes. Yes, you say yes, but Yes. okay. And then I will give you wait. The circle. Wait. Okay. See you. You're welcome. And then put it in the center like that. Wow, kayak bunga matahari. Punya kita sama kayak punya Miss. Oh really? Oh yeah, you have the same color with me. And then oke, di sini Miss punya satu benda yang sangat berbahaya. Then before that, I want you to put this, the biggest one. Aku ya. Oke. Gulung dari ujung, yang paling ujung ke ujung. Mau kalian warna putihnya, belum tahu warna coklatnya juga boleh. Be careful ya. Okay, and then I will give you this. What do you want? Ini ditempel di mana? In the end of the paper. This. Yes. And then, hello. Okay. Group 1 already done. How about group 2? It's already done? Yeah. Okay, then I will give it to you. Okay, and then you have what is called stick ya. Stick. Nah, kalian bisa tepuk bagian yang ujung paling atas, pipihkan, and then bisa cukup ya? I think it's 1 cm enough. Iya ya. Ya, and then put di. Tadi aku sudah kasih kalian jeruk? Sudah? Sudah. Nah, tusuk di bagian tengahnya. Ya, bagian tengahnya, like that. And then you're doing like that. This is so satisfying. Lalu And then you take this. Nah, tusuk di sininya. Like that. Nah. Okay, be careful ya guys, because it is too sharp. Okay. You can do that like that. Yes. And then second one. And then oh. no, if you cannot do that, so because you cannot do any swing. Slow. Hati-hati ya, itu kalau bisa dimasukin ke dalam like mine. Look at this. Everybody, can you look at me? Attention please. Nah. Okay, I will do it for you. Miss, kayak ini kami. Kami iya kami main chance. Wait. I will help you. Nah, like that, and then you do it. Oh gitu. Yes. Kalau punya kita, How about yours? Oh. wow. Bisa putar. Jangan lupa putar sebentar. Enggak lucu banget. Wah, yang itu pecah. Oh, nggak bisa.
Yupi. Do. Gak bisa. Nana. Kayaknya angin sebelah sana lebih kencang. Sini sini. I will help you. Oh. Oke. Ya. Maju sana. Don't cry, Anin. It's okay. It's not your fault. Wah. I think it's because you Itu macet. Kenapa? No, you have to go with the wind. Oh my God. Tuh, dia pegang dua. Kok nggak bisa ya? Kita main seorang kalau dia. Apa karena terlalu nekuk? Oh, bisa jadi. Atau Terlalu pelan, Miss. Jauhnya. iya, atau jarumnya terlalu rata? We can do it. Don't cry, Adin. It's okay. And then I will give you the one. Yay, thank you, Miss. Hey, you just do it because I need to serve. Okay. Show yours. Here. Oh, arahnya ya. Applause to yourself. And then give me your seashore. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Okay, now open your student worksheet and then you should to write it. Oh. Ini apa sih? Susah banget. Apa sih? Oh, it's easy. Oh, that's easy. You Okay. need to read a book. 10 minutes enough? Nah, Enough. Yeah. Okay. I think it's time's up. Now, it's time to discuss and present your work. It start. Who first? Who first? Yeah. Group 2. Yes. Are you ready, John? Group 2. Yes. Okay. Okay. Yes. Come on. Yes. Now. Okay. Present your work. Nah, for group 1, you should discuss about their answer, okay? Kalau salah, There is no wrong answer. salah. There is no wrong answer, okay? We just discuss. Satu. Apa? Okay. Apa yang Before membuat that you should introduce yourself. Oh iya ya. Okay, hello everyone. We are from group 2. I'm Areta. Aku Rani. Okay, and then Okay, so here our discussion. Then, yang pertama, apa yang membuat kincir angin dapat berputar? AC. Ya angin. Angin. Oh, it's angin. Energi apa yang dimanfaatkan pada kincir angin? Angin. Angin. Energi angin. Perubahan energi apa yang terjadi pada kincir angin dari energi angin menjadi energi gerak? Okay, and then Apa manfaat energi angin dalam kehidupan
Jemur pakaian. Okay, jemur pakaian. Okay, and then how about group one? It's have a different answer. Yes. Tadi yang nomor 2 itu harusnya energi gerak nih. Oke, energi gerak menurut kelompok satu ya. Ya, energi gerak. Oke, untuk yang kelompok terus kemudian ada lagi yang berbeda. Sama nggak sih? Okay, then I think it's enough. How about this? Miss, Yes. mau nanya, Yes. jadi kita buat kincir angin banyak-banyak cuma buat jemur pakaian. No, it's for our recreation. Yeah. This is very fun. Butuh pinciraan gitu. Kalau suhu di kamar pakai ini. Number 4, apa manfaat energi angin dalam kehidupan? Nah, energi angin itu contohnya itu bisa seperti ya kita nggak gerah ya gitu. And then ini Miss want to say you will say and to your classmate apa saja kesulitan yang didapat ketika kalian membuat ini dan apakah ini berhasil berputar? Yes. It's spinning, but it's difficult for us to. Nusuk. Why difficult? Very difficult. Tajam. Ya, ini dia tadi ketusuk sama ini. Iya, tajam. Careful, you must careful, okay? Sakit. No. And then ini bunyinya tadi nggak sama, Miss. Nih dilihat di belakang ada yang pendek banget. no, seperti itu, okay. And then give applause to group 2. Okay. Yes, your time. Group 1, 2, present yourself. Kita juga. Yes, of course. Bergerak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1. We are mau presentasi. You can present So kita gonna presentation or presentation presentation about about kincir angin. Before that, we are gonna introduce ourselves. So first, my name is Ananda Blaise Batam. I'm Anindya. I'm Rara. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kincir angin berhasil berputar? Ya. Lalu apa yang menyebabkan kincir angin dapat berputar? Angin. Kok angin Apa sih? angin? Oh. Kan tadi kita berhasil Oh, jawab gerak. energi Ya, gerak. iya. terus kemudian Tuliskan perubahan energi yang Jadi itu awalnya gimana? awalnya dari energi Gerak. angin menjadi energi gerak. Lalu apa kesulitan yang kelompokmu alami saat membuat kincir angin? Tadi kita sudah dia nggak bisa muter nih, seperti itu. Untungnya ada Miss yang bantuin. Jadi udah bisa muter. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kelompokmu mengatasi kesulitan tersebut? Kita bisa bantu. Kita diganti yang Diganti yang baru sama Okay, yang baru. You should learn more, okay? Okay. Okay, Miss. Thank you for group 1. Give applause to group 1. You can take a seat. Thank you. Okay, guys, we already done about our material today. And then, who's
our material. Ayo, bagaimana? Berarti class leader. Leader class. Ladies first. Ladies first. Together. Say it. Oke, dan so hari ini kita belajar tentang kincir angin. Jadi kincir angin itu mengubah energi angin menjadi energi gerak. Terus kita juga bikin kincir angin, walaupun tadi sempat nggak bisa muter tapi sudah diperbaiki sama Miss. Okay, give applause to Areta. Areta, and give applause to yourself, all of you. Good job, guys. Okay. Miss sedikit memberi penekanan bahwa sebenarnya mengapa sih kita perlu belajar ini? Sebenarnya kita belajar tentang bagaimana sistem energi itu dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya nih, seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa melihat kan kalau itu lampu, energinya berasal dari energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi cahaya. Terus seperti apalagi yang kedua seperti kipas angin misalnya energi listrik yang berubah menjadi gerak. Betul, biar kita nggak panas. Lampu biar kita nggak gelap. Betul. Nah untuk kincir angin sendiri gimana Miss manfaatnya? Nah manfaatnya sendiri adalah biasa digunakan untuk membangkit listrik tenaga angin. Tenaga gerak sebenarnya lebih tepatnya ya. Ini bisa bikin listrik. Oh bisa, tapi ini kan hanya yang kecil ya. Ketika kalian bisa menggunakan foto yang diberikan Miss tadi, nah ini baru bisa digunakan untuk betul banget. Ini ada yang namanya pembangkit listrik yang menggunakan angin ada, yang menggunakan air juga ada loh. Wow. Kalian mau tahu? Mau. Miss, kalau mau tahu ini ada tugas untuk kalian di rumah. Iya. Dilihat dan bisa dijelaskan pada teman-teman. Oke? Oke. And then our material is already done. I believe you're doing a great job today. Give applause to yourself. Before we end our class today, let's sing together. But we should pray first, okay? Supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Pray, begin. Pray enough. Thank you very much for your attention. And then before we end our class, let's sing together like this. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Okay? Okay. 1, 2, 3. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.